ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଓପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ଫଲୋ କଲା ପରେ ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବହି ବି ଚାଲେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ तापर पिलाने एक्चुअली बहीर तो अभाव अच्छी बहुत माने बेसिकली गोटे फोकस्ड बही ना कि पर्टिकुलर गोटे एरिया उपरे बही ना ताकू बेसिकली आम गोटे कॉन्ग्रिगेट करके गोटे नो योर ओडिशा नो योर स्टेट बैच आरंभ करूँ से जटादेव सर अच्छा मुझे तो सेटा को आम निश्चित पूरा गोटे कोलाबोरेटिव करके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आनिबु जोटा कि कंप्लीट कोर्स निश्चित भाव ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा जियोग्राफी सब गुड़िक ऑब्जेक्टिवली कवर करा आपन जो भी एग्जाम दियंती ता पे इम्पोर्टेंट